जय जगन्नाथ। मनुष्य भितर अनेक समय आशा आकांक्षा बसा बांधि थाए। मनुष्य भावे मो पाखक वर्तमान जहाँ आसी सेटा चिरस्थायी होकर रही जाऊ बा रही जाउछि। जेमिति कि मेंचाई टंका पाईगले से भावे ए टंका मोर खर्च हेनी सबुदिन रहिबो। कि बहुत जमी पाईगले भावे ए जमी मोर बिक्री हेनी बा किसी क्षति हेनी ये सेमती सुरक्षित रही। आउ कहीं क्षमता पाईगला परे से माने भावी नियंती मु गोटे इंद्रपद पाईगली। इंद्रपद अर्थात देवता मानकर राजा जी से होचन इंद्र। से आम तुलनात्मक भाव में कही था इंद्रपद। तेणु जी क्षमता पाई जाए सी भावे मु सबठारु बड़ हो गली, मो ठारु आउ बड़ कहीं ना। एमती कि आम बुझा दरकार, जाना दरकार आम क्षमता को आवरी बसी था जाबुड़ी धरी था, किंतु क्षमता दिने ना दिने मनुष्य ठारु दूरे जाए। मनुष्य क्षमता को निजर कर बसे, किंतु क्षमता मनुष्य को केबे भी निजर करे नाही। काली जे प्रधानमंत्री थिले आज से पदरे नहांती। काली जे राष्ट्रपति थिले आज से राष्ट्रपति पदरे नहांती। काली जे सभापति थिले आज से सभापति पद नाही। काली जे संपादक थिले आज से संपादक पद नाही। किंतु पद पदवी चलीगला परे भी मनुष्य भितर गोटे पद को नहीं गोटे मोह सृष्टि होता है। मु अमुक पदर मनुष्यटी से सकाशे अनेक लोक आपने देखिए अच्छी तांकर ना पूर्वर अवसर प्राप्त अमुक लेखाई कि गोटे क्षमतार ओहरी गला परे भूतपूर्व सरपंच प्रधानमंत्री जहाँ जहाँ सब लेखाई ये क्षमता को एति भल पाती बोली यही भली भाव से माने लिखि रखि थांती। आमको जदि क्षमता मिली बा कौन सूत्रु आमको जदि धन संपत्ति इत्यादि मिली बुझा हम ये सब ईश्वरंकर आशीर्वाद एवं करुणार मिली। हाँ आम परिश्रम कर ठीक अच्छे आमर परिश्रम थिबो जदि ईश्वरंकर आशीर्वाद बा करुणा नथिबो ताले ए सब सहजरे मिलिबो नाही। तेबे क्षमता को लेकरी पदवी को लेकरी प्रतिष्ठा को लेकरी गोटे आसन को लेकरी आमे एही भली भावरे गोटे लालायित हवा उचित नुहे जो थे आमे समाज रे प्रशंसा पाइबा बदल रे निंदा ही पाई थाउ से क्षमता सकाशे। क्षमतार जदि सदुपयोग करुछंती ताहले प्रशंसा पाइबे, क्षमतार जदि दुरुपयोग करुछंती प्रतिष्ठा हरेइबे एवं निंदार पात्र हेबे। तेणु क्षमता को केबे भी आपण निजर व्यक्तिगत संपत्ति भाविबा उचित नुहे। क्षमता जदि मिली ताले समस्तक सकाशे आमको मिली। जेमिति गोटे परिवार रे जड़े भल लोक थिले, गोटे भल पिला थिले, गोटे परिवार मनकर 5-7टा छुआ अछंती। से 5-7टा छुआ भितर जड़े पिला को देले से पिला निजे अल्प खाई करी अन्य मानक बांटी दे थाए। तेणु घर लोक जिते किसी भी जिनस आणती से पिलाटा को दियंती कारण से अन्य को बांटी दब। ठीक सेमिति जदि आमको क्षमता धन संपत्ति इत्यादि मिली केवल आम व्यक्तिगत उपभोग सकाशे नुहे, व्यक्तिगत स्वार्थ सकाशे नुहे, बरं से क्षमता संपत्ति इत्यादि को अन्य मानक उपकार रे लगेवा सकाशे। आ उपकार रे लगेवा माने से अहंकार नहीं मु उपकार लगेवा नहीं। मो पाखरे थिला मु देइची, से धन सब मोर थिला मु देइची, से संपत्ति सब मोर थिला मु देइची, कि ये क्षमता मोर अच्छे मु ए क्षमता बड़े ए काम करुची, ये सब नुहे। आजिकल तो क्षमता को लेकर जहाँ जहाँ घटुचे आपण मैंने देखिए। जदि गोटे सरकार थिला से सरकार चलीगला परे आउ गोटे सरकार जदि आसुची आसने होची ताहले से कौन करुची ना भावुची मु एक क्षमतार अधिकारी होइची आ मु जो क्षमतार थिला बेले जेमती काम करची ये सेमती काम करि पारु नाही। जदि केबे भी अन्य जने के काम गोटे क्षमता को आसीगला सी भाभी भाई मु जो समय जो काम को सब करची ये से भल काम करि पारु नाही। मु सभापति थिला बेले जेमती काम करची अनुष्ठान पई सी ए सभापति आसिक से काम करि पारु नाही। अर्थात वर्तमान जे सभापति अछि से उठी जाऊ, मु पुणी से पदरे रही जीवी। वर्तमान जे सरपंच अच्छी अच्छी सी उठी जाऊ, मु से सरपंच पद को आउ थे नेबी। ये कौन संभव हम ना। तेणु अतीतर क्षमता, अतीतर पदवी, अतीतर प्रतिष्ठा को नहीं वर्तमान समय आमे केबे अहंकार करबा नाही। आ जदि भी वर्तमान पद प्रतिष्ठा पदवी किछि भी मिली से सब को लेकर सदुपयोग करवा। जदि यह न करती ताहले दिने ना दिने ईश्वर आपण छड़ी नेबे
ଆଉ ଛଡ଼ିନେଲା ବେଳେ ସେତେବେଳେ କେତେ କଷ୍ଟ କେତେ ଦୁଃଖ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତାହା ନିଜେ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିବାର କଥା। এই ক্ষমতাକୁ ନେଇ ପଦବୀକୁ ନେଇ ପଦବୀ ଉପରେ ଆମର କେମିତି ଲାଳସା ଥାଏ ଲୋଭ ଥାଏ ସେକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ମଜାଦାର କଥା। ପିଲାଟାର ନାଁ ଥିଲା ଗୁରୁପ୍ରସାଦ। ସେ ଭାରି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼େ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ିଲା। ପଞ୍ଚମରେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିଛି ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ଦେଖିଲେ ସେ ଭଲ ଉତ୍ତର ଦେଉଛି ଭଲ ପଢ଼ୁଛି ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ତା ପାଖରେ ଅଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଶ୍ରେଣୀରେ ମନିଟର କରାଇଦେଲେ। ଆଉ ମନିଟର ହୋଇଗଲା ପରେ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ନିଜକୁ ତ ଗୋଟେ କ'ଣ ବୋଲି ଭାବି ନେଲା। ଆଉ କ'ଣ ମନିଟରର କାମ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଯଦି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ହେବ ଗଣେଶ ପୂଜା ହେବ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାମ ହେଲେ ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ ହୁଏ ମନିଟରକୁ ସମସ୍ତେ ଚାନ୍ଦା ଦେବେ। ମନିଟର ଗୋଟେ ଖାତାରେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବ। କେଉଁମାନେ ଦେଲେ କେଉଁମାନେ ନ ଦେଲେ ସମସ୍ତ ହିସାବ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସେ ଧରେଇବ। ଖାଲି ତ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯଦି ଶ୍ରେଣୀରେ କାହାର ଖାତା ଆଦାୟ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଖାତା ଲେଖିଥିବେ ସେ ଖାତା ଆଦାୟ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ମନିଟରର। ଯଦି କାହାକୁ କିଛି ପାଠ ଆସୁନଥିବ ମନିଟର ଭଲ ପଢ଼େ ବୋଲି ଶିକ୍ଷକ କହିବେ ତୁ ଅଙ୍କ କଷିଦେ କଳାପଟାରେ ଚକ୍ ଖଡ଼ି ଧରିକିରି ସେ ବି ଲେଖି ଦେଉଥିବ କଷି ଦେଉଥିବ। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଉପରେ ମନିଟର ଉପରେ ଶିକ୍ଷା ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଥାଏ। ଓଳାଓଳି ଘର ଝଡ଼ା ହେବା ସକାଶେ କାହାକୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଉ ତୋର ଆଜି ପାଳି ତୁ ଓଳେଇବୁ, ତୋର ଆଜି ପାଳି ତୁ ଏମିତି ପାଣି ଦେବୁ ଗଛରେ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନିଟର ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ଯେତେବେଳେ ସେ ମନିଟର ପଦବୀଟି ପାଇଯାଇଛି ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ବୋଲି ଭାବି ନେଲା, ଭାରି ଖୁସି ବି ହେଲା। ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଲା। ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ବି ଭଲ ପଢ଼ିଲା। ତ୍ରୈମାସିକ ପରୀକ୍ଷା ଗଲା, ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିଲା। ଷଡ଼ମାସିକ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା, ପ୍ରଥମ ହେଲା ଶ୍ରେଣୀରେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ବି ଲେଖିଲା, ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଲେଖିଲେ। ଶିକ୍ଷକ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ଏଥର ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଫଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଲ୍ଟା ହେଲା। ଶ୍ରେଣୀରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ନମ୍ବର ରଖୁଥିବା ପିଲା ଯେତିକି ନମ୍ବର ରଖୁଛି ତାଠାରୁ ଆହୁରି କମ୍ ନମ୍ବର ରଖିଲା ଗୁରୁପ୍ରସାଦ। ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ଇଏ କି କଥା? ଆରେ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ତ ଏତେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖୁଥିଲା, ଭଲ ପଢ଼ୁଥିଲା, କ'ଣ ତାର ହେଲେ ଏତେ କମ୍ ନମ୍ବର ରଖିଛି? ଯାହା ବି ହେଲେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର ନିୟମ ଅଛି, ବିଦ୍ୟାଳୟର ନିୟମ ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ତୋତେ ଏଥର କାହିଁକି ତୁ ଏମିତି ଖରାପ କାମ କରିଛୁ, ଖରାପ ନମ୍ବର ରଖିଛୁ, ତୋତେ ଆମେ ପାସ୍ କରିଦେଉଛୁ, ତୁ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିବୁ। ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମନା କଲା, କହିଲା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଯାହା ମିଳିଛି ନମ୍ବର ସେହି ନମ୍ବର ଅନୁସାରେ ମୋତେ ପାସ୍ ହେବି କି ଏହି ଶ୍ରେଣୀରେ ପୁଣି ପଞ୍ଚମ ରହିବି ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଶିକ୍ଷକ ବି ଦେଖିଲେ ସିଏ ତ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀକି ଯିବାକୁ ରାଜି ହେଉନି, ଆଉ କମ୍ ନମ୍ବର ରଖିଛି, ବୋଧେ ନୀତିନିଷ୍ଠ ପିଲାଟିଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଥାଉ ସେ ପଞ୍ଚମରେ। ବାସ୍ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ସାଙ୍ଗରେ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାମାନେ ଉପରକୁ ପଳେଇଗଲେ, ଷଷ୍ଠକୁ ପଳେଇଗଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଚତୁର୍ଥରେ ଥିଲେ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ତଳ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେମାନେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ପଞ୍ଚମକୁ। ପୁଣି ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ସେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମନିଟର ହୋଇକି ରହିଲା। ତାହାର ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ। ଯେମିତି ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ପଞ୍ଚମକୁ ଆସିଲେ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଚ୍ ପଛେଇ ଗଲା, ତଥାପି ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ତ୍ରୈମାସିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିଲା, ପ୍ରଥମ ହେଲା। ଷଡ଼ମାସିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ବି ପ୍ରଥମ ହେଲା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ ପଢ଼ିଲା। ଏମିତିରେ ଅତୀତରେ ତ ଭଲ ପଢ଼ୁଥିଲା, ଏଣେ ବି ତାର ଅଭିଜ୍ଞତା ହୋଇଯାଇଛି, ପୁଣି ଭଲ ପଢ଼ିଲା। ଯେତେବେଳେ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା ପୁଣି ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ସେହି କମ୍ ନମ୍ବର ରଖିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ କମ୍ ନମ୍ବର ରଖିଲା। ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କହିଲେ ଇଏ କି କଥା? ପ୍ରଥମରେ ତୁ ବି ବର୍ଷ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ପଞ୍ଚମରେ ପଢ଼ିଲୁ ପ୍ରଥମ କରି ସେଥର ଖରାପ ନମ୍ବର ରଖିଲୁ, ଫେଲ୍ ହେଲୁ, ଏଥର ବି ଫେଲ୍ ହେଲୁ, କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛି? ତୃତୀୟ ଥର ବି ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା। ତୃତୀୟ ଥର ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା ପରେ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ଯେମିତି ତ୍ରୈମାସିକରେ ଭଲ କଲା, ଷଡ଼ମାସିକରେ ଭଲ କଲା, ବାର୍ଷିକରେ ଯେମିତି ଖରାପ କରିଛି, ଗୁରୁଜୀ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଆରେ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ତୁ ଏମିତି କାହିଁକି ଭୁଲ କରିଛୁ, କ'ଣ ତୋର ଅସୁବିଧା ହେଲା, କାହିଁକି ତୁ ଏମିତି କମ୍ ନମ୍ବର ରଖୁଛୁ? ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଗୁରୁପ୍ରସାଦ କହିଲା, ଗୁରୁଜୀ ମୁଁ ପଞ୍ଚମରେ ପଢ଼ୁଛି ବୋଲି, ଭଲ ପଢ଼ୁଛି ବୋଲି ମୋତେ ଆପଣ ମନିଟର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ଷଷ୍ଠକୁ ଚାଲିଯିବି ସେ ମନିଟର ପଦବୀ ମିଳିବ କି ନାହିଁ? ଗୁରୁଜୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯେତିକି ହେଲେ ଆଉ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କହିଲେ କି କଥା? ତୁ ମନିଟର ହେବା ସକାଶେ ତୋର 2 ବର୍ଷ ତୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲୁ, 2 ବର୍ଷର ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷକୁ ତୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲୁ। ତୁ ଏବେ ତ ସପ୍ତମରେ ପଢ଼ିଥାନ୍ତୁ, ତୁ ପୁଣି ସେହି ପଞ୍ଚମରେ ପଢ଼ିଲୁ, କ'ଣ କଲୁ ତୁ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ? କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ କ୍ଷମତା ପଦବୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସକାଶେ ଏତିକି ଲାଳାୟିତ ହୋଇଥାଉ, କେହି କେହି ଘରର ଦ୍ୱାରମରେ ମଧ୍ୟ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅମକ କି ଭୂତପୂର୍ବ ଅମକ ସରପଞ୍ଚ ହେଉ କି ଉପସରପଞ୍ଚ ହେଉ କିମ୍ବା ଯାହା ଯାହା MLA ହେଉ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଲେଖି ଦେଇଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ, କ୍ଷମତା ଥାଉ, କ୍ଷମତା ଉପରେ ଲୋଭ ଏତିକି ନଥାଉ, କାରଣ ଆମେ ମରି ହଜିଗଲେ ସାଧାରଣ ମଣିଷଟିଏ।
जदि आपण कौन सी जगार जा ठिया हो जाउछन नंदनकानन को जाउछंती को जगार नई बढ़ी जाउछंती नई बढ़ी हेले से जल केबे भी कहबनी बढ़ी पानी केबे कहबनी ये प्रधानमंत्री थिला ये राष्ट्रपति थिला आको भसेबिनी ये साधारण भिखारीटी आको भसे देबी केबे भी कहबनी जदि जंगल को जाउछन जंगलर बाघ भालू जो माने हिंस्र जंतु थे से केबे भी कहबनी ये राष्ट्रपति थिला मु आको खाइबे नाही ये साधारण मनुष्य मको खाइ देबी केबे भी होबनी जदि रास्ता रे जाउछंती घड़घड़ी वर्षा केबे भी कहबे नाही ये सरपंच थिला मु ताको भिजेबी नाही ये साधारण मूलियाटी साधारण मनुष्यटी मको भिजेबी प्रकृतिर दृष्टि रे ईश्वर दृष्टि आम समस्त समान ये क्षमता ए पदवी ए प्रतिष्ठा को नहीं आम लोभ करवा नहीं किंबा क्षमता को कहा उपरे जबरदस्त लदी देवा उचित हेनी आदि भी केबे आपण एमती करुछंती निजर क्षमता निजर प्रतिष्ठा को अन्य ऊपर लदिबा को चेष्टा करुछंती अन्य को हैरान रे पकेबा चाहूछंती गोटे खराब काम रे से क्षमता को प्रयोग करुछंती ताले मन रखिबा उचित दिने ना दिने ईश्वर निश्चित भाव से क्षमता को आपण मान छड़े नेबे आ परवर्ती समय आपण को जो अवस्था भोगिबा पड़ो से कथा न कहवा ही भल। तेज बंधु एतिक निवेदन आज वीडियो भितर जदि क्षमता मिली पदवी मिली धन मिली प्रतिष्ठा मिली जहाँ भी किसी मिली से सबको ईश्वर का दान भावी नहीं केवल मो निमित्त मात्र जोगाड़ी मात्र मते योग्य विवेचना करिक भगवान देइचंती यही भावना नहीं चली पारे क्षमतार अहंकार मनुष्य भितर आसीब नाही।